স্ক্রিনে আপনারা এই মুহূর্তে যে একটা ভিডিও ফুটেজ দেখতে পাচ্ছেন, মূলত এখানে একটা ভৌতিক একটা ঘটনা ঘটে যায়। কি ঘটনা এখন আমি সেটা বলবো না, সেই ভিডিওটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে। তার আগে বলে রাখি, আপনারা যদি এই ঘোষবি স্টুডিও চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাথে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আসলে এরকম আরও অসংখ্য ভিডিও রয়েছে, মানে শুধু এই একটা ফুটেজই না, এটা তো জাস্ট একটা ভিডিও ফুটেজ, মানে এই ভিডিওর মধ্যে এই ভিডিওটা রয়েছে। বাট এই ভিডিও ছাড়াও আরও অনেকগুলো ভিডিও ফুটেজ রয়েছে যেগুলো সত্য ভৌতিক ঘটনা। তো চলুন আজকের ভিডিওটা দেখে আসি। আর তার আগে বলে রাখি, আপনারা যদি এখন আমাদের ঘোষবি স্টুডিওতে এই চ্যানেলটাতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর এখন এই ভিডিওতে এখন একটা লাইক করুন। আচ্ছা, এই ভিডিওটা দিয়ে শুরু করি, দেখা যাক প্রথম ভিডিওটা আসলে কতটুকু ভয়ঙ্কর হয়। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज आती है। ड्राइवर की नज़र साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और उसे एक पल के लिए कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी रोकने के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी तो ड्राइवर अपने दोस्त से खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहता है। वो अपना फ़ोन कैमरा ऑन करता है और इस बार खिड़की के बाहर कुछ दिल दहला মানে ধাক করে যেন এই আয়নাটার ভেতর কোনো একটা শেপ দাঁড়িয়ে গেল, বাট এটা কোনো ইডিটের খেলা কিনা। देने वाला रिकॉर्ड कर लेता है। Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela. আচ্ছা ওয়েট, এইখানে জাস্ট একটা বডির মতো লাগতেছে না? एक एपarition चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से से लटक रही थी। अंधेरे में ठीक से इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्लिप को थोड़ा सा ब्राइटन करने पर हमें साफ तौर पर उस सफ़ेद आकृति का चेहरा और बनावट नज़र একদম সেম আমার কাছে এইরকমটাই মনে হয়েছে এবং ভিডিওটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জানি না আসলে এটা কোনো तो आखिर চোখের ये গ্লেজ বা कौन কিছু কিনা। था? इस स्ट्रेच ऑफ रोड को प्रेत बाधित करने वाली एक आत्मा या उससे भी भयानक कुछ और? लैटिन अमेरिकन सोशल আচ্ছা, এই ভিডিওটা আমার কাছে অতটা বেশি ভয়ঙ্কর মনে হয় নাই। এরপর দেখা যাচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার একটি ঘটনা। তো দেখা যাক এই ঘটনাটা আসলে কেমন ভয়ঙ্কর হয়। दो डरावनी सीसीटीवी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और दोनों में एक ही जैसी बेचैन कर देने वाली घटना दिखाई देती है। दोनों ही कब्रिस्तान के बाहर का नज़ारा दिखाती हैं जिनमें ऐसा मंजर नज़र आता है जो एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है। ओह माय गॉड। देर रात कब्रिस्तान के गेट के बाहर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और फिर वो अचानक उस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो लोहे की सलाखें वहाँ हो ही नहीं। हालांकि दूसरी क्लिप तो और भी ज़्यादा अजीब है। ভাই, এই ভিডিওটা সম্পর্কে আপনার কি বলবেন? এই জিনিসটা মানে প্রথম ভিডিওটা যে প্রথম যে সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে প্রথম ক্যামেরা থেকে যেটা দেখলাম সেখানে কিছুটা নয়েজ ছিল, অনেকটা অস্পষ্ট ছিল, বাট এই ফুটেজটা একদম স্পষ্ট। তো বোঝা যাচ্ছে আসলে দুই পাশের দুইটা ক্যামেরা থেকে ভিডিওটা সংগ্রহ করা হয়েছে, হয়তোবা তাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। তো যেটা দেখা গেল সেটা সত্যি খুবই ভয়ঙ্কর। क्लिप्स को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये क्लिप्स कब्रिस्तानों में भटकती आत्माओं का असली सबूत हैं, तो वहीं दूसरों को लगता है कि वायरल होने के इरादे से एडिट करी ट्रांसपेरेंट शिप, वहीं कई इसे पैरेलल यूनिवर्स की घटना मानते हैं। अब अगर ये क्लिप्स किसी भी तरह से सच हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा दुखदाई हैं। इन बच्चियों को नहीं पता कि वो अब इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। सारा नाम की एक महिला আচ্ছা, ভিডিও অন্য ভিডিও যাওয়ার আগে কিছু একটা কথাবার্তা বলে নিই। আপনার কাছে এই ভিডিওটা হয়তো বা ভালো নাও লাগতে পারে, বাট এর পরের ভিডিওগুলো আশা করি ভালো লাগবে। তাই আপনারা যারা এখনো চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাবেন না, একটু অপেক্ষা করুন, অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভিডিওগুলো রয়েছে আজকের এই ने ফুটেজগুলোতে। बताया कि वो रियल एस्टेट एजेंट के लिए किराए के घरों में सफाई का काम करती हैं और इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा है जहां बार बार उसे सफाई करने के लिए आना पड़ता है। अपेरेंटली कोई उस घर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। एजेंट ने तो कभी उन्हें नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक रात सारा को अपने आप पता चलने वाला था कि क्यों किराएदार यहाँ से भाग निकलते हैं। Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque
rompe el contrato a la gente. No, ও মাই গড, ya es noche. Estoy sola. Chingados, estoy. ভাই যাস না ভাই। No hay nada. Me dio cosas a la puerta. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Ok, ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara. Se está poniendo ahorita tenso. Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. ¡Ey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. Iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosas. আপনারা জাস্ট ভিডিওটা দেখে যান। Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. প্রথম যে ক্লিপটা ছিল যে কে যেন দরজাটা অটোমেটিক খুলে যায়, একদম অটোমেটিক, Tengo এবং que ir a apagar la এরপর luz porque se está poniendo ya. Ay, no, no, no. ও মাই গড, Creo que voy a regresar mañana mejor. Ya me voy a la chica. আচ্ছা ভাই, এখানে তো কোনো এডিটের খেলা নাই, আপনারা অনেকে অনেক রকম কথাবার্তা बाथरूम বলতে का পারেন, বাট दरवाजा এখানে কোনো अपने आप खुल जाता है, लेकिन सारा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देती है। Entonces, el señor dice que ya van varias. सारा को कुछ अनजान शोर सुनाई देता है, पर जैसे ही वो जांच करने बढ़ी, Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Escucha mucho ruido. अंधेरे कमरे में से कोई चीज झांकती हुई कैद हो जा। ও মাই গড, আমি এই জিনিসটা আসলে প্রথম ক্লিপে দেখিও নাই, জাস্ট আমি সেই দরজাটা খোলাই দেখছিলাম। বাট আপনারা যদি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে কিছু একটা আছে, বাট কি সেটা अंधेरे की नॉन-लुक वजह इनको। से सारा उसे देख नहीं पाई, पर डरावनी बात यह थी कि कुछ देर पहले ही कमरा पूरी तरह खाली था। आखिरकार एक और दरवाजा खुलता है और सारा उस भूतहा घर से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है। तो क्या यही साया वजह है लोग उस घर में ज्यादा समय नहीं रह पाते? आपकी इस पे क्या राय है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ভিডিওটা আসলে অতটা বেশি ভয়ঙ্কর না হলেও পার্সোনালি আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লেগেছে। অনেকে হয়তো বা মুভির মতো জিনিসটাকে দেখতে চান, আসলে ওইরকম তো পাবেন না। যারা এই জিনিসগুলো ফেস করে তারা এই বিষয়গুলো আর কি জানে। আচ্ছা, দেখা যাক পরে ভিডিওগুলো আসলে দেখে আসি একটু। शेशे 3280 एक बेबी सिटर का काम करती हैं और उनकी फिल्माई ये खौफनाक फुटेज तेजी से वायरल हो गई। एक शाम जब माता पिता काम से बाहर गए हुए थे तो शे को एक छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया गया। वो बच्चे के साथ खेलने लगी और इसी दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ ऐसा कैप्चर कर बैठी जिससे उनके हाथ पांव फूल गए। ভাই, আমি শিওর আপনারা এই জিনিসটা এখনো খেয়াল করেন নাই। জাস্ট আপনারা ও মাই গড, वीडियो के মানে ग्राउंड में কি বলবো, एक আসলে शेर বলার মতো ভাষা নেই। धीरे धीरे कोने से झांकता है। ये चेहरा 7 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर खड़ा है, Oh जहां my किसी God. नॉर्मल इंसान के लिए अपराइट खड़े हो पाना नामुमकिन है। शे का कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो घर में उनके और उस बच्चे के सिवा कोई और नहीं था। और जो बात इसे और भी ज़्यादा डरावना बनाती है वो ये कि माँ ने शे को बताया कि शायद उनका घर भूतहा है। उसने कहा कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका यकीन नहीं करेंगे। शे अब कहती हैं कि वो उस घर में कभी दोबारा बेबी सिटिंग नहीं करेंगी, ये जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि उन्हें और उस बच्चे को
अंधेरे से कोई घूर रहा था। আমি সবসময় চেষ্টা করি ভয়ঙ্কর ফুটেজগুলোই আপনাদের সামনে নিয়ে আসা। সর্বশেষ যে ভিডিওটা আমরা ক্লিপ দেখলাম সেটা খুবই অদ্ভুত ছিল। সে তো বাচ্চাটার শুধুমাত্র ভিডিও করতেছিল তার খুনসুটি রেকর্ড করার জন্য, বাট যেটা দেখা গেল আপনারা যে সাইডে দেখতেই পাচ্ছেন কিছু একটা উকি দিল। বাট আপনারা এখানে যদি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, মানে তার হাইটটা এত বেশি ছিল যে আর একটা মহিলার পক্ষে এতটা হাইট নিয়ে উকি দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তো বুঝতে পারতেছেন আসলে এটা কোনো স্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। তাছাড়া এখানে আরও একটা জিনিস খেয়াল করা যায় যে সেই ভিডিওতে বলছে কিন্তু যে এখানে এই ঘরে কিন্তু অনেকে অনেক কিছুই ফেস করে, তো তেমনই তিনিও এই জিনিসটা ফেস করেন। তো আপনাদের কাছে কাদের কাছে এই ভিডিওগুলো ভালো লেগেছে আর আমি এই ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করবো কিনা সেটা আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। আর আপনারা কেমন রিলেটেড ভিডিওগুলো দেখতে চান সেটা আপনারা জানিয়ে যাবেন। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি, দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে। আর যদি আপনারা এখনও এই ঘোষবি স্টুডিও চ্যানেলটাতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর সাথে অল নোটিফিকেশন অন করে দেন। আর যদি ভিডিওতে যদি লাইক না করে থাকেন দয়া করে ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন। তো দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।